يعطيكم العافية صبايا وشباب. بهيدا الفيديو رح نشوف كور كامل عن دروات et plan dans l'espace. بهيدا الشابيتر رح نشوف 4 titres. رح نشوف les positions relatives dans l'espace, c'est-à-dire la position relative entre deux droites dans l'espace, la position relative entre une droite et un plan dans l'espace, et la position relative entre deux plans dans l'espace. بالتيتر التاني رح نشوف le parallélisme. يعني بدي اشوف ايما دو دروات بيكونوا parallèles dans l'espace, ايما دروات بتكون parallèle à un plan dans l'espace, وايما دو plans بيكونوا parallèles dans l'espace. بتالت تيتر رح شوف الأورتوغوناليتي. رح شوف الأورتوغوناليتي entre deux droites dans l'espace, l'orthogonalité entre une droite et un plan dans l'espace, et l'orthogonalité entre deux plans dans l'espace. بآخر تيتر رح نشوف les angles. رح نشوف ضمنه l'angle entre deux droites dans l'espace, l'angle entre une droite et un plan, et l'angle de deux plans dans l'espace. رح نبلش بأول تيتر اللي هو البوزيشن relative dans l'espace. بداية رح نشوف البوزيشن relative de deux droites dans l'espace. Deux droites dans l'espace peuvent être ou bien coplanaires si ces deux droites appartiennent à un même plan, ou bien deux droites non coplanaires si ces deux droites se trouvent dans deux plans distincts. رح ناخد exemple. إذا عندي أنا كوب A B C D E F G H، بهيدا الكوب عندي deux droites E G ou E F sont deux droites qui se trouvent dans le même plan E F G H, alors ce sont deux droites coplanaires. Tandis que les deux droites EG et BD sont deux droites qui se trouvent dans deux plans différents. Le EG موجود بالبلان EFGH والBD موجود بالبلان ABCD، يعني واحدة موجودة بالبلافون تبع الكوب والتاني موجودة بالسول تبع الكوب، يعني ce sont deux droites qui se trouvent dans deux plans différents. Donc ces deux droites sont non coplanaires. Si on a deux droites coplanaires, ces deux droites coplanaires peuvent être ou bien séquentes. يعني إذا كان عندي أنا deux droites dans le même plan، نحن مثل ما بنعرف deux droites dans le même plan فيها يكونوا séquentes إذا هيدول deux droites عندهم un seul point en commun، أو deux droites dans le même plan peuvent être parallèles. بهيدي الحالة ما بيكون عندهم ولا point en commun، أو deux droites dans le même plan peuvent être confondues. حتى يكونوا deux droites confondues بده يكون عندهم أكثر من point en commun. هلا dans la figure أنا عندي droite D والدروات D' هن deux droites parallèles. Si on a deux droites parallèles dont la distance est égale à 0, ces deux droites seront confondues. يعني الconfondu هي cas particulier من الباراليل لا بتصير distance بين deux droites parallèles égale à 0. On peut dire que ces deux droites sont confondues. Alors on a trois positions relatives de deux droites coplanaires. Ces deux droites peuvent être ou bien séquentes, ou bien parallèles, ou bien confondues. بنتقل حتى شوف exemple. بهيدا الاكزامبل عندي كوب ABCD et FGH. بهيدا الكوب عندي الدروات FH والدروات EG sont deux droites séquentes عندهم un point en commun. Et aussi on a les deux droites FH et BD sont deux droites parallèles. On passe à la position relative d'une droite et d'un plan. Si on a une droite D et un plan P, أول position la droite D et le plan P sont parallèles. حتى يكونوا parallèles بده يكون ما عندهم ولا point en commun. بتطلع الدروات D مع le plan P هني parallèles. تاني position إذا عندي دروات D وبلان P بقول إنه الدروات D هي séquente على البلان P إذا الدروات D بتقطع البلان P ببوان واحدة. بهيدي الفيجور عندي الدروات D قاطعة البلان ببوان M.
تالت بوزيشن ممكن الدروات دي تكون كلياتها incluse dans le plan P. بهيدي الحالة بيكون عندي أكثر من point en commun entre la droite D et le plan P. يعني فعليا الدروات D موجودة كلياتها بالبلان P. Alors on a trois positions relatives d'une droite et d'un plan. Ou bien la droite est parallèle au plan, ou bien la droite est séquente au plan, ou bien la droite est incluse dans le plan. بنروح نشوف exemple. Par exemple, إذا عندي كوب ABCD EFGH بهيدا الكوب عندي الدروات AC parallèle على البلان EFGH. بتطلع c'est la droite AC et c'est le plan EFGH. الدروات AC parallèle على البلان EFGH. وعندي الدروات OB والبلان EFGH 150. الدروات OB بتقطع البلان EFGH ببوان واحدة هي الأو، معناتها الدروات والبلان 150 en haut. وعندي الدروات EG هي دروات موجودة كلياتها بالبلان EFGH. بقول إن الدروات EG est incluse dans le plan EFGH. ننتقل حتى نشوف البوزيشن relative de deux plans. Deux plans peuvent être ou bien deux plans parallèles. بقول عن deux plans إنه هني parallèles كمان إذا ما في عندي ولا point en commun. أو deux plans ممكن يكونوا séquentes. بقول عن deux plans إنه هني deux plans séquentes إذا عندي بين هيدول deux plans une droite en commun. يعني فعليا l'intersection de deux plans إذا عندي plan P و plan Q إذا هني deux plans séquentes l'intersection بيناتهم هو عبارة عن droite. Alors l'intersection de deux plans séquentes est une droite. Ou bien deux plans peuvent être confondus. بقول عن deux plans إنه هني confondus si tous les points de l'un sont deux points de l'autre. يعني إذا كان عندي أنا deux plans parallèles distance بيناتهم positive إذا وصلت distance حتى تصير égale 0 alors ces deux plans seront confondus. يعني فيني أقول كمان إنه deux plans confondus هني cas particulier من deux plans parallèles لا بتكون distance بين هدول deux plans égale à 0. بهيدي الكا بيصيروا كل البوان تبعوا الأول بلان موجودين بتاني بلان. بنروح نشوف exemple. Par exemple dans le cube ABCDEFGH on a les deux plans ABCD ou l'EFGH sont deux plans parallèles et les deux plans ABCD et EBCH sont deux plans séquentes. La droite d'intersection de ces deux plans, c'est la droite BC. Ben, le plan ABCD ou le plan EBCH, عندي الدروات d'intersection هي الدروات BC. كون أنا خلصت من البوزيشن relative dans l'espace بنتقل حتى أشوف le parallélisme. رح بلش parallélisme d'une droite et d'un plan. رح بلش أنا بأول تيوريم بتقول si une droite D est parallèle à une droite D' contenue dans un plan P, alors la droite D est parallèle à P. يعني إذا عندي droite D parallèle على droite D' موجودة ببلان P بتكون الدروات D parallèle على البلان P. بنشوف exemple بالكوب ABCDEFGH عندي الدروات FG parallèle على EH والدروات EH موجودة بالبلان BEHC. alors FG parallèle على البلان BEHC. يعني أنا عندي الدروات FG parallèle على الدروات EH. بما أنه EH موجود بالبلان BEHC بتصير الدروات FG parallèle على هيدا البلان. بنشوف كمان autre théorème. théorème 2 بتقول
إذا عندي un plan P contient deux droites séquentes D et D' parallèles à un plan Q, alors le plan P et Q sont parallèles. يعني أنا إذا عندي plan P بقلبه deux droites séquentes وهيدول الدو دروات كل وحدة منهم parallèle على البلان Q، بصير عندي البلان P parallèle على البلان Q. يعني أنا حتى برهن دو بلان parallèle بده يكون أول بلان بقلبه دو دروات سيكونت كل وحدة منهم parallèle على البلان الثاني. ننتهي حتى نشوف اكزامبل. إذا عندي كوب A B C D E F G H، عندي الدروات EG parallèle على البلان A B C D، وعندي الدروات FH كمان parallèle على البلان A B C D، et ce sont deux droites séquentes qui se trouvent dans le plan EFGH. بما انه هدول deux droites séquentes parallèles على البلان ABCD وهني موجودين بالبلان EFGH، معناتها البلان EFGH parallèle على البلان ABCD. ننتقل على التيوريم 3. تيوريم 3 بتقول si deux plans P et Q sont parallèles, alors tout plan qui est séquent à l'un est aussi séquent à l'autre. إذا عندي deux plans parallèles حيلا بلان إذا هو بيقطع الأول معناتها أكيد بيقطع الثاني. et aussi إذا الدروات D والدروات D' هن الدروات d'intersection بين هيدا البلان والبلان P و Q respectivement، بيكون الدو دروات d'intersection sont parallèles، يعني بتكون الD parallèle على الD'. ننتقل على التيوريم 4 اللي هي اسمها تيوريم دو توا. بتقول تيوريم دو توا إذا عندي D و D' sont deux droites parallèles contenues respectivement dans les plans P et Q. Si ces deux plans P et Q sont séquents en une droite delta, alors la droite delta est parallèle à D et D'. يعني إذا عندي deux droites parallèles D و D' contenues respectivement dans deux plans P et Q، وإذا هدول deux plans P et Q sont séquents selon une droite delta، بتكون بهيدي الحالة الدلتا parallèle على D والدلتا parallèle على D'. يعني إذا عندي أنا deux plans P و Q وعندي دروات D ودروات D'، كل وحدة منها موجودة بواحد من هدول الدو بلان وهن الدو دروات sont parallèles، بهيدي الكا الدروات d'intersection de deux plans P et Q بتكون parallèle على D و parallèle على D'. هيك نحن بنكون خلصنا من الباراليليزم. ننتقل على الأورتوغوناليتي. On dit que deux droites D et D' sont perpendiculaires si et seulement si D et D' se coupent perpendiculairement. معناتها حتى يكون عندي بالاسباس دو دروات perpendiculaires، هدول الدو دروات بده يكون بيناتهم انجل دروا وبدهم يكونوا سيكون، يعني فعليا بده يكون بيناتهم انجل دروا وبدهم يكونوا بنفس البلان. بينما دو droites orthogonales بقول عنهم orthogonales si et seulement si il existe une droite delta parallèle à D et perpendiculaire à la droite D'. يعني حتى يكونوا دو droites D et D' sont orthogonales بده يكون بيناتهم un angle droit وما ضروري يكونوا séquents. يعني فعليا البيربونديكولار هي كا بارتيكولير من الأورتوغونال. بالبيربونديكولار بده يكون الدروات بيناتهم انجل دروا وهن سيكونت، بينما بالأورتوغونال بده يكون بيناتهم ان انجل دروا ولكن ما ضروري يكونوا سيكونت. بار اكزومبل بالفيجور اللي عندي دروات دي و دي'، هدول دو دروات دون لسباس بيناتهم انجل دروا ولكن هدول الدو droites ne sont pas séquents ou bien ne sont pas coplanaires، alors ce sont deux droites orthogonales. بينما ces deux droites بيناتهم angle droit وهن séquentes، alors ce sont deux droites perpendiculaires. هدول الدو droites فيني اقول عنهم انا orthogonal، بينما هدول الدو droites هن orthogonal وما فيني اقول انه هن perpendiculaires لانهم مانن séquentes. ننتقل حتى نشوف exemple. Par exemple, dans le cube ABCD EFGH, on a les deux droites AE et AD
sont perpendiculaires. Droite AE ou droite AD بيناتهم angle droit وهن 50, alors on dit que ces deux droites sont perpendiculaires. Tandis que les deux droites CG et AD sont orthogonales. هي droite CG ou droite AD هيدول بيناتهم angle droit, mais ces deux droites sont non coplanaires. يعني ces deux droites ne sont pas séquentes, ne se trouvent pas dans le même plan, alors on dit que ces deux droites sont orthogonales. فعليا أنا عندي CG parallèle على AE والAE perpendiculaire على AD, بتكون CG والAD sont orthogonales. ننتقل حتى نشوف théorème. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre. إذا عندي deux droites parallèles, حيلا droite بتكون orthogonale على واحدة منهم, هي كمان orthogonale على الثاني. بنشوف exemple. Dans le cube ABCDEFGH, on a les deux droites AE et FB sont deux droites parallèles. وعندي الAD والAE sont orthogonales. بما انه الAD orthogonal على واحدة منهم, بتكون alors الFB والAD sont orthogonales. يعني إذا عندي deux droites parallèles والAD orthogonal على واحدة منهم, معناتها الAD orthogonal على الثاني. بنقدر حتى نشوف الorthogonalité entre une droite et un plan. On dit une droite D est perpendiculaire à un plan P si et seulement si il existe deux droites séquentes dans le plan P perpendiculaire à D. هلا نحن هون بنحكي perpendiculaire أو orthogonal, c'est la même. Alors, pour qu'une droite D soit perpendiculaire à un plan P, il faut que cette droite est orthogonale ou bien perpendiculaire à deux droites séquentes qui se trouvent dans le plan P. Par exemple, la droite delta, c'est une droite perpendiculaire à la droite D' et perpendiculaire à la droite D, et la droite D et D' se trouvent dans le plan P. Dans ce cas, la droite delta est orthogonale à deux droites séquentes dans le plan P, alors la droite delta est perpendiculaire au plan P. كان بننتقل حتى نشوف تيوريم تانية. تيوريم بتقول si une droite D est perpendiculaire à un plan P, alors la droite D est perpendiculaire à toute droite delta de P. يعني إذا عندي droite D perpendiculaire à plan P, هذه الدروات بتكون perpendiculaire أو orthogonal على حيلا droite delta موجودة بالبلان P. Par exemple, إذا عندي plan P والدلتا perpendiculaire على البلان P وعندي الدروات D موجودة بالبلان P, معناتها الدلتا orthogonal على الدروات D. ننتقل حتى نشوف الorthogonalité de deux plans. On dit deux plans P et Q sont perpendiculaires lorsque l'un d'eux contient une droite perpendiculaire à l'autre. يعني حتى يكون عندي deux plans perpendiculaires لازم لاقي droite بأول بلان تكون هي perpendiculaire على البلان الثاني. Par exemple, حتى يكون عندي البلان P والبلان Q perpendiculaire لازم لاقي droite delta par exemple موجودة بالبلان Q وهي perpendiculaire على البلان P. إذا عندي droite delta بالبلان Q والدلتا perpendiculaire على البلان P, صار فيني أقول إنه البلان Q والبلان P sont perpendiculaires. ننتقل حتى نشوف le plan médiateur. إذا عندي deux points A et B, on appelle le plan médiateur de AB et le plan perpendiculaire à AB et passant par le milieu de AB. Alors, le plan médiateur d'un segment, c'est un plan perpendiculaire à ces segments et qui passe par son milieu. عندي propriété le plan médiateur بتقول le plan médiateur d'un segment AB هو l'ensemble de points de l'espace qui sont équidistants de A et de B. يعني le plan médiateur هو ensemble de points M tel que chaque point M dans le plan médiateur
est à même distance de deux extrémités de segments A et B. نحن بنكون خلصنا من الأورثوغوناليتي، ننتقل على الأنجل. أول شيء رح نشوف الأنجل entre deux droites. On appelle angle de deux droites D et D', l'angle de leur parallèle D et D' mené d'un point A de l'espace. يعني si on a deux droites D et D' dans l'espace، حتى أعرف الأنجل بين ال D وال D'، باخد point بعمل منها parallèle على الدروات D وبعمل منها parallèle على الدروات D'. الأنجل بين ال D وال D' هي الأنجل بين الدروات D والدروات D' dans l'espace. بنتقل حتى أشوف الأنجل entre une droite et un plan. إذا عندي une droite D dans l'espace qui coupe le plan P en un point A، حتى أعرف أن الأنجل بين الدروات D والبلان P، باخد point quelconque B على الدروات D. من ال B بعمل projeté orthogonal dans le plan P اللي هي le point H، بتكون الأنجل بين الدروات D والبلان P هي الأنجل BAH. يعني si on a une droite D qui coupe le plan P en un point A، حتى أعرف أنا الأنجل بين الدروات D والبلان P، باخد point quelconque على الدروات D، بعمل projeté orthogonal لهيدي le point dans le plan P، سميتها le point H. الأنجل بين الدروات D والبلان P هي فعليا الأنجل BAH. كمان بنتنقل حتى أشوف الأنجل entre deux plans. حتى أعرف الأنجل بين deux plans P et Q، أول شيء بحدد الدروات d'intersection. Par exemple ici la droite D c'est la droite d'intersection، باخد point O على الدروات D. إذا عندي ال OA perpendiculaire على الدروات D dans le plan P وال OB perpendiculaire على الدروات D dans le plan Q، بتكون الأنجل بين ال P وال Q هي الأنجل بين ال OA وال OB، يعني فعليا هي الأنجل AOB.